So, good morning, class. Today we will be starting with another chapter, that is a chapter 9, that is the strategies for enhancement in food production. Okay, so why there should be the higher number of the food has to be produced in the world? It's because with ever increasing populations of the world, enhancement of food production is a major necessity. So as the number of the population will increase in the world, the higher demand for and the higher need for the food particles will be there. Okay, and the biological principles has applied to animal husbandry as well as to the plant breedings, and they will play a very major role in the efforts to increase the food production. Okay, not only these such certain several new technologies like embryo transfer technology and tissue culture techniques are also will play a very important role in the further enhancement of the food production. Okay, first one is the animal husbandry. So this animal husbandry means it is the agricultural practice huncha of the breeding and raising of livestock by applying scientific principles. यसमा चाहिँ certain scientific principles को कारणले गर्दाखेरि higher good yielding animalहरूलाई, okay, varieties superior varieties just select गर्छ, and then they will make a hybrid. That means breeding will mating will occur, and then नयाँ हाइब्रिड्सहरू बनाउँछ जसको प्रोडक्टिभिटी र यिल्डिङ एकदमै हाई होस् र यसले के गर्छ लाइफ स्टक बढाएर जान्छ. Okay, it also deals with the care and breeding of the livestock. अब कुनै पनि एनिमल्सहरूले के गर्दैछ हाई यिल्ड प्रोडक्टहरू क्वान्टिटी क्वालिटी राम्रो दिँदैछ भने त्यो लाइफ स्टकलाई चाहिँ के पनि गर्नुपर्छ, केयर पनि गर्नुपर्छ. Okay, such as buffaloes, cows, pigs, and horses, cattle, okay, sheep, camels, goats, bees, silkworm. There's a poultry farming, fisheries will be helpful in the increasing of the food production, and which will be ultimately useful for the humans. Okay, so if we talk about the productions of these food productions in the world wise, like if we compare, then we can find that the China and the India will be contributing a large amount of, that is 70% of the world livestock populations is like contributed, or it is produced in the India and China. However, the contribution to the world farm produce is only 25%. र वर्ल्डमा चाहिँ के छ, फार्मको प्रड्युस चाहिँ खालि 25% मात्रै छ. त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो, इट इज भेरी लो. ओके, यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ न्यू टेक्नोलोजिसहरू छ यो एप्लाई गरेर चाहिँ फुडको क्वालिटी र प्रोडक्टिभिटीलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, एनहेन्स गर्नु पर्यो टु मिट द डिमान्ड एन्ड द नेसेसिटी अफ द growing populations of the world. Okay, you can see in the diagram that there are different types of animals, say cows, horse, pigs, these chickens. Okay, these all will be reared to increase the productivity. You can also see from this diagram. So these all animal husbandry is ultimately utilized for the productions of the food, and that will be utilized by human beings. Okay, so next is the management of farms and farm animals. If we have a farm, okay, if we have कुनै पनि एनिमल्सलाई हामीले हाई यिल्डिङको लागि प्रोडक्टिभिटीको लागि लार्ज अमाउन्ट अफ एनिमल्सलाई हामीले यदि इफ वी आर रेयरिङ इन ए सर्टेन प्लेसेस सर्टेन एरिया, त्यो एरियालाई भन्छ फार्म, र त्यो एरियामा भएको एनिमल्स इज नोन एज अ फार्म एनिमल्स. ओके, र यो फार्म एनिमल्स र चाहिँ फार्म्सलाई चाहिँ हाउ डु वी आर गोइङ टु म्यानेज. सो फर्स्ट वान इज द डेरी फार्म म्यानेजमेन्ट. सो डेरी फार्म dairying. So we all are familiar with this term because each and every household will have a cattle. ओके, अनि के हुन्छ, सबैले गाई पालेकै हुन्छ हैन. अनि we used to bring that milk to the dairy. So dairying चाहिँ के छ, एकदमै पपुलर र कमन छ in our state.
Okay, so it is the management of animals for increasing yield and quality of milk and its products for human consumption. So ultimately, so from the starting of the class, we have been talking that all the food productions will be ultimately utilized or consumed by the human. के त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो, जुन चाहिँ यिल्डिङ छ द मिल्कको प्रोडक्सन हायर हुनु पर्यो र सँगसँगै मिल्कको क्वालिटी पनि राम्रो हुनु पर्यो. द्याट मिन्स यसको यसको कन्सिस्टेन्सी एकदमै थिक हुनु पर्यो, एकदमै पातला हुनु भएन. Okay, and it deals with the process and systems to improve quality and quantity of milk. So dairy farm management ले चाहिँ कुन चाहिँ प्रोसेसलाई र सिस्टमलाई डिल गर्दो रहेछ भने चाहिँ it will deal and processes with the system that is to improve the quality and quantity of the milk. Okay, and this milk yields depends on the quality of breeds in the farm. अब जुन चाहिँ मिल्कको क्वान्टिटी र क्वालिटी राम्रो हुनुभन्दा पहिला चाहिँ के हुनु पर्यो, फार्ममा भएको एनिमल्स द्याट इज कस्तो खालके ब्रिड हो. के यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ. राम्रो खालके ब्रिड अथवा राम्रो खालके एनिमल्स द्याट मिन्स राम्रो क्वालिटीको एनिमल्स हो भने चाहिँ द मिल्क यिल्ड विल बी हाई. र राम्रो खालके ब्रिड होइन भने मिल्कको क्वालिटी के हुन्छ, राम्रो हुँदैन. सो द्याट इज टोटली डिपेन्डेन्ट अन द एनिमल्स, द टाइप अफ एनिमल्स विच इज देयर इन द फार्म. Okay, so for that the selection of the good breeds having high yielding potentials and resistance to disease is important. So farm ma animals ल्याउनु भन्दा अगाडि चाहिँ the farm को जुन चाहिँ owner has to be very very like conscious or very very like specific regarding the selection. breed कस्तो खालके select गर्दैछ, यो breedले के गर्नु पर्यो, high yielding potentials हुनु पर्यो फार्ममा. अनि that breed has to be very very resistance to the disease. कुनै पनि बिमार उसमा लाग्नु भएन. the particular animal has to be very very resistant. that means strong हुनु पर्यो, immune system strong हुनु पर्यो to fight against the disease. Okay, अब यति कुरा बुझ्यौँ हामीले कि यदि डेरी फार्म म्यानेजमेन्ट, डेरिङ हामीले फार्म, एउटा डेरी फार्म हामीले if we tend to open, then we have to make sure that कि हाम्रोमा क्वालिटी राम्रो हुनु पर्यो मिल्कको. ओके, अनि यहाँनिर जुन चाहिँ क्वालिटी र क्वान्टिटीसँग रिलेटेड हुन्छ डेरी फार्म म्यानेजमेन्ट. सँगसँगै डेरी फार्ममा जुन चाहिँ राखिएको ब्रिड छ यो चाहिँ एकदमै राम्रो क्वालिटीको हुनुपर्छ. अनि मात्रै चाहिँ राम्रो के गर्नु सक्छ, हाई यिल्ड अफ मिल्क क्यान बी प्रोभाइड बाई द्याट एनिमल्स. र त्यो सँगसँगै एनिमल के पनि हुनु पर्यो, डिजिज फ्री हुनु पर्यो र रेसिस्टेन्स टु द डिजिज. सो इजिली डिजिजसँग फाइट गर्नु सक्ने, इजिली बिमार नहुने, सो एकदमै स्ट्रङ्गेस्ट वाला राख्नु पर्यो. Okay, for high yield potential को लागि we have to follow certain measures like the cattle have to be well looked after. So farm मा cattle लिएर राखेर त्यतिकै छोड्नु भएन. हामीले यसलाई घरिघरि सुपरभाइज गरेर राख्नु पर्यो. that is they have to be housed well. घर राम्रो बनिएको हुनु पर्यो. okay, should have adequate water and maintained disease free. so जुन चाहिँ फार्मको छेउमा एकदमै पानीको के हुनु पर्यो, सप्लाई has to be very very like adequate पानी आइबस्नु पर्यो. so that we can provide that good quality of water to the like cattle हैन, काउलाई हामी दिनु सकिन्छ. क्याटललाई सँगै we can clean that जुन चाहिँ क्याटलको जुन चाहिँ हाउस छ that has to be cleaned repetitively. क्लिन गरिबस्नुपर्छ, क्याटललाई पनि क्लिन गर्नुपर्छ. वाटरको एकदमै राम्रो सप्लाई हुनुपर्छ र जुन चाहिँ त्यो एरिया चाहिँ डिजिज फ्री हुनुपर्छ. यो चाहिँ we have to kept in mind before establishing the farm. okay, so next is the feeding of the cattle. This next is the feeding of cattle should be carried out in a scientific manner. हामीले जब एउटा राम्रो खालको ब्रिडलाई फार्ममा राखिसकेपछि चाहिँ हामीले जे पायो त्यो दिनु हुँदैन. we have to provide a good type of feeding. that means फोडर्सहरू, दानाहरू हामीले राम्रो खालको दिनुपर्छ एकदमै साइन्टिफिक म्यानरमा. that is with special emphasis on the quality and quantity of fodder. फोडरको क्वालिटी र क्वान्टिटी राम्रो हुनु पर्यो.
like in our villages, only supplying the grasses from the jungle is not going to be sufficient for the breeders of the farm. उनीहरूलाई के गर्नु पर्यो, राम्रो क्वालिटीको, we have to provide a certain types of specific types of fodders to the animal so that high yielding of the milk will be will be there. Okay, so next is the अर्को चाहिँ stringent cleanliness and hygiene of cattle and handlers while milking, storage and transport of the milk. सो अब अर्को के कुरा आयो भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ ह्यान्डलर्स छ क्याटलको ओनर्स, क्याटललाई हेर्ने रेखदेख गर्ने जो ह्यान्डलर्स छ, द्याट ह्यान्डलर्स सुड बी भेरी भेरी कन्सियस के हुनु पर्यो, एकदमै हाइजिन हुनु पर्यो र क्लिनिनेस हुनुपर्छ वेल मिल्किङ while extracting the milk from the cow र त्यो मिल्कलाई स्टोरेज गर्दा र ट्रान्सपोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै क्लिन हुनु पर्यो. if the milk is not clean, if the milk is contaminated with a certain like dirt, मैलाहरूसँग भयो भने चाहिँ के हुन्छ, there will be the chances of the disease will occur in the human beings, those who will consume that type of milk. Okay, so you can see in the diagram, you can see that there is the cow and that this cow is okay, large number of a cow is there र उनीहरूलाई चाहिँ एउटा फार्ममा राखेको छ एन्ड यो फार्ममा काउजलाई के गरेको छ लाइक युजिङ सर्टेन टेक्नोलोजिज, ओके, sophisticated technologies, the milk is extracting from the cows. So we have already discussed that while extracting, while milking, okay, and while storing and while transporting this milk has to be, the handler has to be very very specific regarding to the cleanliness and hygiene. Okay, you can also see that the fodders, specific type of fodder is providing to the cattle in the farm. So nowadays these processes have mechanized, and so the chance of direct contact of the produced with the handlers has been reduced. So you can see in the diagram you can see that pictures ma ke bhayo, अब अहिलेको यो sophisticated technologies को कारणले गर्दा चाहिँ handlers र जुन चाहिँ cattle को direct contact चाहिँ के गरेको छ, reduced गरेको छ. के direct contact चाहिँ के गरेको छ अरे, reduced गरेको छ. So to ensure stringent measures this should be, अझै हामीले के गर्न सकिन्छ फर्दर, हामीले if the handlers is very very conscious कि अझै के गर्नुपर्छ, certain measuresहरू प्रोभाइड गर्नुपर्छ. So to maintain the good productivity, good yield of the farm भनेर चाहिँ सोच्छ भने the type of handlersले के गर्नु पर्यो, there should be the regular inspections with the proper record keeping which helps to identify and rectify the problems. यदि फार्मको एनिमल्समा के प्रब्लम्स आउँदैछ, कि डिजिज आउँदैछ भने चाहिँ द्याट डिजिज सर्टेन टाइप्स अफ प्रब्लम्स चाहिँ टाइमिङले के गर्नु पर्यो, टाइम टु टाइममा भिजिट गरिराख्नु पर्यो, टाइम टु टाइम इन्सपेक्ट गरिराख्नु पर्यो, फार्ममा गएर एनिमल्सलाई चेक गर्नु पर्यो र के प्रब्लम आउँदैछ, कुन एनिमल्समा आउँदैछ, कतिको दिन बादमा, ओके, द्याट हेज टु बी रेकर्ड. र त्यो रेकर्ड गरिसकेपछि चाहिँ वी हेभ टु लाइक कन्सल्ट विथ भेटेनरी डक्टर, र भेटेनरी डक्टरको पनि रेगुलर भिजिट चाहिँ भइराखेको हुनुपर्छ. Okay, so measures to improve quality and quantity of the milk. So these are the same thing, same kura ho. So first is the selecting good breed cow. First ma good breed hunu paryo, and well housed hunu paryo. Okay, should have the adequate water. जुन चाहिँ the environment cattle राखिएको जग्गा के हुनु पर्यो, maintained. It has to be disease free हुनु पर्यो. Cattle हरुमा पनि बिमार लागेको cattles हुनु भएन. That the disease can be contaminated, can be transmit to the another cattle. So whole farm मा नै disease के हुने, transmit हुने chances हुन्छ. Okay, so higher quality of the fodder should be provided while feeding. So hygiene has to be maintained while milking, storing and transporting milk. Okay, the regular visit of the veterinary doctor should be there. So this is all about the dairy farm management or dairying. So next is the poultry farm management. Okay, that means this poultry farm management ma
चाहिँ we will be keeping certain types of birds. For example, poultry is the domesticated fowl that is birds. So जुनै पनि birdsलाई चाहिँ हामीले domesticate, if we are keeping in a certain domesticated area, okay, for used for food or eggs को लागि for the human consumption, for example chicken, ducks, turkey, geese. So the main birds such as chicken, ducks, turkey and geese, these dogs and these birds are domesticated, okay, and it is especially domesticated uh, to get eggs and for the food. Okay, so before like establishing the poultry farm, so the handler has to be very like conscious about the parameters. So these parameters has to be maintained before establishing these before housing the poultry farm management. So first one is the selection of disease free and suitable breed. यहाँ पनि के हुनु पर्यो, जुन चाहिँ बर्ड्सहरू छ सच एज चिकन डिजिज फ्री हुनु पर्यो, डक्स डिजिज फ्री हुनु पर्यो, अनि टर्किज पनि डिजिज फ्री हुनु पर्यो, गिज पनि डिजिज फ्री हुनु पर्यो, र यो जुन चाहिँ ब्रिड्सहरू छ यो चाहिँ एकदमै सुइटेबल ब्रिड्स हुनु पर्यो, सुइटेबल एरियामा हुनु पर्यो. ओके, सो प्रपर एन्ड सेफ फार्म कन्डिसन्स, जुन चाहिँ फार्म छ यो फार्म चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ इफ वी आर लाइक डग्सलाई चाहिँ हामीले राख्दैछौँ भने देयर सुड बी द एडुकेट अमाउन्ट अफ वाटर हुनु पर्यो, हाई स्पेस हुनुपर्छ उनीहरूलाई राख्नुको लागि. ओके, सो वाटर एडुकेट हुनु पर्यो, डिजिज फ्री हुनु पर्यो, स्पेस हुनु पर्यो, त्यसरी हामीले राख्नु सकिन्छ. सो के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रपर एन्ड सेफ फार्म कन्डिसन्स हुनु पर्यो. ओके, हाइजिन एन्ड हेल्थ अफ द केयर अफ द बर्ड्स, not only the birds has to be disease free but the health care. Okay, the handler has to be very conscious. Okay, has regarding to the hygiene, ऊ पनि आफै पनि एकदमै हाइजेनिक हुनु पर्यो, र जुन चाहिँ एउटा पोल्ट्री फार्म छ त्यसलाई पनि के गर्नु पर्यो, हाइजेनिक राख्नु पर्यो, सो द्याट द डिजिज विल नट अकर्स इन द बर्ड्स. प्रपर फिड एन्ड वाटर पनि एकदमै प्योर वाटर, सफा वाटर दिनु पर्यो, र फिड पनि फोडर्सहरू पनि उनीहरूलाई हामीले के दिनुपर्छ, एकदमै राम्रो दिनुपर्छ. Okay, you can see in the diagram that large amount of these chickens has been farmed in a farm ma राखिएको छ. Okay, for the food को लागि. So you can see that your chickens are lying in a certain cages मा राखिएको छ. You can see that there is a large amount of eggs has been hatched by these chickens. Okay, you can see that these geese are large amount of geese like के गरेको छ farm मा राखिएको छ for food and eggs को लागि. Now you can see that ducks लाई पनि के गरेको छ, large amount of ducks को पनि farm गरेको छ. Okay, and so you can see these turkeys are also certain types of birds, so domesticated birds. This is utilized for the food and as well as the eggs को लागि utilized गर्छ. Okay, so this much for today.